Quand on est traducteur d'un poète, ce qui est une opération extrêmement dangereuse, parce qu'on va chercher un trésor. Donc traduire, c'est comme une opération de convoyage d'un transfert de fonds. الجنس حزين وحسرتاه ثم إني طالعت الكتب كلها الفرار الفرار بعيدا. عندما ينصت ناطق باللغة العربية لهذه الأبيات الشعرية فلن يرى فيها غير شعر وإبداع عربي مستحدث كتب أصلاً باللغة العربية. نقطة انطلاق الراحل مصطفى القسري في ترجمته لأشعار شارل بودلير وستيفان مالارمي وبول فاليري وسان جان بيرس هو الرهان المحفوف بالكثير من المخاطرة، لكنه كله شغف ورغبة عبر هذه النصوص في مشاركة وإمتاع غيره لمن لهم حظ امتلاك ثقافة أدبية عربية. كيف نكسو مضامين شعرية معاشة ومدركة بلغة وثقافة فرنسيتين بعبارات عربية فصيحة وبالغة. Il y a un challenge chez Mustapha. Quelqu'un, un jour, a dit à cet enfant, quand il était jeune, que visiblement, il ne saurait jamais manier le français comme il faut, car pour manier le français, il faudrait comprendre. Ce qui est vrai que pour traduire une langue, il faut comprendre. Mais comprendre Baudelaire, ce qui était considéré par ce monsieur comme le challenge le plus important, c'était impossible pour monsieur Mustapha, qui n'avait sans doute pas suivi les hautes études. Mustapha, dans sa jeunesse, reste blessé par cette humiliation, qui pense qu'il n'est pas possible à ce garçon de comprendre d'abord et ensuite de traduire les poèmes de Baudelaire. Et avec ce challenge va commencer dans sa vie un des travaux les plus importants, qui est d'accepter d'être un convoyeur, un voleur de poésie, de telle manière que le fond incommensurable de cette poésie puisse être transmis en langue arabe. فقضى 30 سنة منذ عنفوان شبابي على في ترجمة زهور الألم لفلور دو مال ديوان شارل بودلير، ومنذ ذلك الحين آل على نفسه وحكم على نفسه أن يجعل كل ترجمة نتاجا لرحلات استكشافية، يعني استكشافية من بالمعينين، يعني كي يمشي الكتب ديال هاد الأدباء يعني وكي يدير رحلات استكشافية فكرية، وفي نفس الوقت كيمشي للأماكن اللي كانوا كيزوروا هذاك الأدباء من ماله الخاص. أيها الإنسان الحر الطليق، شمط حب البحر فيك، البحر مرآتك، تشاهد روحك في تموجات مائه المسترسلة، وليست هاوية نفسك أقل مرارة منه. يعجبك أن تشاهد صورتك على سطحه فتقبلها بعينيك وذراعيك، ويلهو قلبك أحيانا بزوبعته منصتا إلى العويل الوحشي الطليق. Offrir l'hospitalité de Baudelaire dans, disons à Marrakech, dans un de ces beaux lieux du sud du Maroc, c'était lui faire un rude voyage, mais l'installer de telle sorte qu'on ne le comprenne pas simplement à Marrakech. Ce n'était pas l'enjeu,
mais l'enjeu c'était de le faire comprendre dans l'ensemble de la culture arabe. Et il n'a pas travaillé qu'au Maroc. Quand il était en Tunisie, il a continué de travailler, de traduire, et c'est devenu une sorte de performance qu'il a voulu. Il a fallu percevoir dans le titre même les fleurs du mal. Zuhur al-Alam, qui a été traduite par, très très mal, par d'autres traducteurs arabes, par Zuhur Shar, ce qui n'a rien à voir. Il ne s'agit pas du mal, mais de la douleur. أيها الحب يا أيها الحب، أنت الذي رفعت صيحة ميلادي أعلى عليين، حتى أتيت بحرا يزحف نحو العاشقة. أنت كرمة ديست على الحصباء، ونغمة زبد أصبح لبابا كله، ونعمة فقاقيع على الرمال، حمدا للحمية الإلهية حمدا. وكما في النص الشعري الفلك ضيقة الذي ترجمه بلسان عربي عن نشيد إتخوا سان لي فيسو، فإن مصطفى القصري يستضيف القارئ العربي لمشاركة الشاعر سان جان بيرس هذه الموهبة الشعرية النافذة والبارعة والآسرة التي يتمتع بها هذا الشاعر، وهو يتغنى ويحتفي بعظمة الخلق والكون المتجلية في أجيج البحر. ما يحدث هو أن القارئ الذي يتمكن من فهم كنه هذا النظم الشعري البديع سيشعر وكأنه نظم بلسان عربي فصيح. Saint-Jean Perse est considéré comme le poète de la météorologie. Il n'y a qu'à voir les titres de ses poèmes. Vent, neige, pluie. Mais aussi on trouve Anabase et Chronique, qui sont des poèmes de la terre. Oui, mais la mer. La mer, il va la glorifier en composant Amer, une véritable épopée océanique qui accompagne l'homme dans sa marche vers sa destinée. El-Kasri va choisir de traduire Étroits sont les vaisseaux, le chant neuf de cette épopée, et qui en est le noyau même. Ce chant est écrit avec une belle langue, hiératique, transcendantale, se voulant presque sacrée. Vous vous en doutez, la traduction ne sera pas des plus aisées. أنت الرجل تجردني، أنت الرجل الشره، ربان أنت، اربط جأشا من ربان الفلك في فلكه، وليست امرأة إلا وتروق إن نزعت عنها كل تلك البرود، ليتجلى الصيف الذي من البحر يحيا ويعيش. Je parle par exemple des Libanais quand on leur a demandé leur avis pour qui est susceptible de traduire Saint-Jean Perse. Ils ont indiqué Mustapha El-Kasri, parce qu'ils avaient vu le résultat de son travail et que déjà ils avaient entendu la musique, les parfums d'Amer dans la langue arabe. Ils étaient persuadés que ce premier travail, cette première performance était difficile à égaler. وبالعاصمة التونسية اكتشف مصطفى القصري الذي كان يشغل منصب كاتب عام للجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي بها، اكتشف مصطفى القصري أشعار سان جان بيرس وقام بترجمته لنشيد إتخوا سان لي فيسو الذي نشر سنة 1973 بتونس تحت عنوان الفلك ضيقة. لقد نهل مصطفى القصري وهو يكتب نصاً مترجماً ويعيد خلق العوالم الشعرية لسان جان بيرس من مناهل اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية، بل وحتى من النصوص القرآنية. Face à la difficulté de la traduction, El-Kasri a failli plusieurs fois abandonner son projet. Mais le Coran ou le Hadith sont toujours venus à son secours. Par exemple, dans la phrase de Perse
où il dit, la phrase poétique où il dit tu es né marqué de l'étalon divin, c'est dans Sbih Smi Rabbika, un des premiers versets qu'apprend le musulman qu'il va puiser sa traduction. La phrase était tu es né marqué de l'étalon divin pour obtenir Khalaqaki Rabbuki fasawwaki. Devant la phrase poétique de Perse où il décrit la vague, enfin il y a beaucoup de métaphores, un langage érotique où on utilise le lexique de la mer, et Perse dit la houle monte et se fait femme. C'est dans Taha qui va puiser la traduction pour obtenir idhiya hayyatun tas'a. وقلبي يتجلى لك امرأة من الماء الأخضر أعذب بذور الطيبات والرحيق الذي يتخللها. مصطفى القصري الفقيه، وهذا يجهله الكثير، الفقيه الحافظ على ظهر قلب القرآن الكريم، المطلع على فقه اللغة وعلى المعاني القرآنية والتفاسير والشروح الخاصة بالقرآن والحديث، فكان من بين القلائل في المغرب وفي العالم العربي بدون مبالغة الذين يتقنون ترجمة النصوص الدينية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. يا أيها العشاق، وقد برزتم متأخرين بين تماثيل البرونز والرخام المنتصبة في امتداد أولى نيران المساء. يا أيها العشاق، وقد استمسكتم بالصمت بين أفواج الغرباء، لتشهدن أنت كذلك بآلاء البحر في هذا المساء. الفلك ضيق مضجعنا. لكن شغف مصطفى القصري بالأدب والشعر والترجمة يعود إلى وقت مبكر، غداة حصول المغرب على استقلاله، إذ لم يمنعه انخراطه في الحركة النقابية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي كان أحد مؤسسيها إلى جانب المحجوب بن صديق من هجر افتتانه بالشعر، إذ سينشر ترجمة باللغة العربية لديوان لي فلور دو مال لشارل بودلير سنة 1962. اضطرته، أو بالأحرى أحبطته السياسة، فهاجر من مسقط رأسه الدار البيضاء شطر العاصمة الرباط ليدير المدرسة الوطنية للبريد. امتداد البحر ما أوسعه، وكعرض السماوات والأرض ملكنا في حجرات الهوى المختومة. أنفذ إلينا أيها الصيف الآتي من البحر. Mustapha ne fait pas simplement du transfert. Mustapha veut d'abord comprendre ce qu'il va transporter avec lui. Quand on a décidé de naviguer sur la mer, il faut apprendre un petit peu à se servir des différents instruments qui permettent d'aller sur la mer. Et donc, Mustapha El-Kasri va d'abord essayer de comprendre ses poètes. Il va demander à ses amis, ceux qui ont du savoir, ceux qui disent connaître, il va demander à ses amis de l'aider à comprendre le texte. Parce que d'abord comprendre le premier texte, celui qu'on doit transformer, c'est essentiel. في سنة 1978 سيطلبه محمد الخطابي الوزير السابق للإعلام، وسيقترح عليه شغل منصب كاتب عام لوزارة الإعلام، وهو المنصب الذي سيغادره سنوات قليلة بعد ذلك ليعين مستشاراً مكلفاً بمهمة في القصر الملكي. وبعد ذلك سيطلبه عبد الهادي بوطالب ليساعده في إدارة الإسسكو، المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم، ليلج الثقافة من أبوابها الواسعة. وهنا سيجد مصطفى القصري متسعاً من الوقت للتفرغ لترجمة بعض النصوص الشعرية لمالارمé وسانت-Exupéry وغيرهم. Je me demande si Mustapha Al-Qasri aurait traduit Mallarmé s'il n'avait pas rencontré Mohamed Khayr-ed-Din. C'est qu'un jour, Mohamed Khayr-ed-Din lui demande de traduire à l'arabe le poème Les Fleurs.
Oui, mais El Khasri lui répond qu'il s'en sent tout à fait incapable puisqu'il lui-même ne saisit pas en français toute la symbolique malarméenne. Alors Khaireddin lui explique les fleurs comme étant une naissance botanique du monde. Et depuis, c'est une aventure. Il commence à traduire Mallarmé. يا من تجليت في القدم فاتقت من عسجد السبول المنحطة من علياء الأزل ومن اللفائف الخالدة لثلوج الكواكب فاتقت ضخام الكمائم. Mais que de travail! Alors, il commence d'abord, avant de traduire un poème, à établir une liste bibliographique sur tout le monde mallarmérien, sur sa symbolique, sa vision du monde, sa vision cosmique. Puis, il établit une liste bibliographique des poèmes à traduire. Et une fois il a lu tout ce qui concerne le poème, il commence à écrire des articles en langue arabe sur le poème, comme pour s'imprégner de ces poèmes. تسلك الترجمة سبيل شاعر مهووس بالإتقان والدقة والتجديد والأصالة، هوسه بالكمال والإبهار. على النص المترجم أن يعيد تمثيل هذا الحلم وهذه الرؤية الكونية، مثلما عليه أن يعيد إنتاج تعبيرية تصطفيها روحية لا يكل الشاعر عن وجدانها. وهكذا تصير الكلمة معزوفة وتصير القصيدة توليفاً موسيقياً. Mais avant de traduire Mallarmé, il avait déjà traduit Baudelaire, Saint-Jean-Perse et Valéry. À Valéry, il a traduit les fragments du Narcisse, le cimetière marin, mais aussi le dialogue sous l'arbre, l'éloge de l'eau, ainsi que l'âme et la danse. Des morceaux faisant partie dorénavant de la culture arabe. هذا السطح الساكن الذي يتفخت عليه اليمام يخفق بين الصنابر يخفق بين المقابر فيه تنظم الهجيرة القسطاس في أوجها فيه تنظم بوهجها البحر الذي لا يفتأ يتجدد إلى غاية الأبد. في 12 من فبراير لسنة 2009 فارقنا مصطفى القصري، وفي قلبه غصة كونه لم يسعفه الحظ لترجمة المتنبي لإمتاع القارئ الناطق باللغة الفرنسية. لقد ألح مصطفى القصري على أننا عندما نترجم نصاً شعرياً نكون على علم مسبق أننا لن ننقل غير ما بإمكانه أن يوقظ الإحساس والاستحسان لدى الآخر. وعزاؤنا الآن أنه ودعنا وراح إلى عوالم الفكر الخالدة برفقة ربما جبران خليل جبران، ربما سانت إكزوبيري، وكل من قدم للبشرية غذاء للروح، وذلك هو سر الخلود. جئتك بوليد ليلة قاحلة الأديم حالكة السواد جريحة الجناح شاحبة اللون عاطلة الرياش. جئتك به إذ يرتمي فجر الصباح مخترقا زجاجا أحرقه الذهب وأدكته الأفاويه.